Вау, кандайсыңар достор? Силер менен кайрылуу ушул жаныбарлардын бардыгын жубабыз. Вау, көрдүңөр бул болсо боектор экен. Кана достор, азыр силер менен ушулардын бардыгын баштайбыз. Бул жака салабыз. Вау. А бул болсо кой экен. Бул жака салабыз. Вау, ал бул болсо пил. А бул болсо, вау, бул ары экен достор. Бул болсо, вау, аю экен. А бул болсо ит достор. Вау, бул болсо жүргөнүш. А бул болсо көпөлөк. Вау, бул болсо карышкыр. Вау, бул болсо чымын экен достор. А бул болсо кой. Вау, бул болсо жираф. Вау, бул болсо түлкү достор. Вау, бул болсо мышык. А бул болсо уй достор. Вау, бул болсо арстан. Кана достор, азыр ушулардын бардыгын силерге жооп көргөзөмүн. Вау достор, мына ошол сууга силерге азыр жооп туруп көргөзөмүн. Кана эмесе кеттик. Вау. Кана достор, мына жуябыз. Кана вау. А бул болсо түлкү. Oh my gosh, hyphen. Вау, достор, түлкү экен. Бул жака коебуз. Кана кийинкисин көргөзөмүн азыр. Жуябыз достор, буну жуябыз. Вау, а бул болсо арстан. Вау, достор, бул арстан экен. Бул жака коебуз. Бул болсо вау, а бул болсо достор жанагы таракан экен. Вау, бул жака коебуз. Мына кийинкисин көрөбүз. Бул эмне достор? Жуабыз достор, жуабыз. Вау, а бул болсо пил экен достор. Вау, пил экен. Кийинкиси. Жуабыз кана достор, жуабыз. Бул эмне деп ойлойсуңар? Вау, бул болсо жираф экен достор. Вау, жираф. Кийинкисин көрөбүз. Бул эмне достор? Жуабыз. Эмне деп ойлойсуңар? Вау, бул болсо достор чымын экен. Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Wow, cuman kanal kiyinkisin terus, ini boleh sama. Wow, bul болсо карышкыр. Карышкыр экен. Кана кийинкиси эми ойлойсуңар достор? Вау, а бул болсо кичинекей ит. Вау, ит экен достор. Кийинкиси эмне деп ойлойсуңар?
Qana. Wow, bu bo'lsa ko'payib. Wow, ko'payib ekan. Qana keyingisini ko'ramiz do'stlar. Wow, javoz qana do'stlar, javoz. Ekan. Wow, bu bo'lsa mushiq. Oho, mushiq ekan do'stlar. Nah, keyingisini ko'ramiz. Nima o'ylaysizlar do'stlar? Javoz. Wow, bu bo'lsa qo'y. Wow, qo'y ekan do'stlar. Keyingisi. Wow. Javoz qilamiz. Bu bo'lsa do'stlar, wow, bu bo'lsa ayam ekan. Wow, ayam do'stlar. Keyingisi javoz. Nima o'ylaysizlar do'stlar? Javoz do'stlar, javoz. Wow, bu bo'lsa ari. Oho, ari ekan. Keyingisi javoz do'stlar, nima o'ylaysizlar? Wow, bu bo'lsa uy. Wow, ekan. Keyingisi. Javoz. Wow, bu bo'lsa qo'y ekan. Oho, qo'y ekan do'stlar. Wow, ko'ramiz, nima o'ylaysizlar? Javoz. Do'stlar. Wow, bu bo'lsa человек. Wow. Mana do'stlar, shuningdek sizlarga o'sha jonivorlarning barini javob berdik. Bizning kanalga qattiqlab qo'yinglar. Bye bye.